کہ मेराज का सफर हुआ था, जागना चाहिए, रात भर इबादतें करना चाहिए। आज मुर्दे घरों तक आने वाले हैं, आज मनपसंद खाना खाने वाले हैं। कब्रिस्तानों में भी लाइटिंग लगाई जाएगी। आज मुर्दों की ईद मनाई जाने वाली है, तमाम लोगों की रूहों को वापस किया जाने वाला। मेराज का सफर हुआ था, जागना चाहिए, रात भर इबादतें करना चाहिए, क़ज़ाए उम्री पढ़ना चाहिए। बेकार के बेवफाई के किस्से लोगों को सुना सुना कर सारी रात लोगों की इबादत के लिए मजबूर किया गया, जो इबादतें नाकाबिल कबूल होती। ये बेवफाई नहीं तो और क्या है? वफादारी क्या होती है? वफादारी ये होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मुर्दों को जमीन में दफना दिया जाता है, जिंदों को नहीं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम खबर के अहवाल को अगर जान लोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा, तो तुम कभी मुर्दों को खबरों में दफनाना छोड़ दोगे, कभी नहीं दफनाओगे। इतना खतरनाक मंजर खबरों का होता है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया खबरों से, और मुर्दों के बारे में अल्लाह के नबी ने तस्करा करके बताया। लेकिन आज क्या मामला है कि अब तक के मस्जिदों को सजाया जाता था, मस्जिदों पर लाइटिंग डाली जाती थी, कि कब्रिस्तानों में भी लाइटिंग लगाई जाएगी, कब्रिस्तान साफ किया जाएगा, ये तसव्वुर बिठाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये मुर्दों की ईद है। आज रिन्यूअल होने वाला है, आज मुर्दे घरों तक आने वाले हैं, आज मनपसंद खाना खाने वाले हैं, आज मुर्दों की ईद मनाई जाने वाली है, तमाम लोगों की रूहों को वापस किया जाने वाला है, मुर्दे अपनी खबरों में जिंदा होने वाले हैं। ये तसव्वुर दिलाया जाएगा मासूम कौम को। जो बेवफाई का ऐलान है, वफादार कभी ये नहीं कहता कि कब्र में मुर्दे जिंदा होते। वफादारी का सबूत तो यह है कि जिंदा जमीन पर चलता है, और जो बेजान हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत, भूख देखना, रिश्तेदारी को जो काट देता है, दुनिया के नफसानी ख्वाहिशात जो काट कर एक जिंदा लाश बन जाता है इंसान, उस मुर्दे को जमीन में जब दफनाया जाता है तो वो मुर्दा कहलाता है। सुनने की सलाहियत नहीं, देखने की ताकत नहीं, बोलने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता, उसे मुर्दा कहा जाता है और कब्र में दफना दिया जाता है। लेकिन आज क्या मामला है कि मुसलमान बेचारा जैसे ही इशा की नमाज अदा करेगा, पूरे के पूरे लोग कब्रिस्तान में चले जाएंगे और क्या करेंगे? उसके ऊपर फूल डालना शुरू करेंगे। तमाम हमने मंजर को देखा है, तुम भी देखते हो मंजर को। क्या ये बेवफाई का सबूत नहीं है कि तुम कब्रिस्तानों को रोशनदान में तब्दील कर दो और मुर्दों से उम्मीद लगाने वाले बन जाओ, और मुर्दों से जरिए तलाश औलाद मांगने वाले बन जाओ, ग़िज़ा मांगने वाले बन जाओ। अल्लाह की जात में शिर्क करके तुमने इस्लाम का वो दरवाजा खोला जो जहन्नुम पर जाकर खत्म हो जाता है। चोर दरवाजा है ये। आज यही बताया गया जो बेवफाई का सबूत है, जाकर फूल डाला जाता है। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, अचानक आपका जो खच्चर था सामने के दो पैरों को उठाकर पिदकने लगा, आवाज निकालने लगा, आगे नहीं बढ़ रहा है। अल्लाह के नबी आगे ले जाना चाहते हैं, वो खच्चर रुक जाता है, अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने खच्चर से उतरे और जो पुराने, जो उनसे पहले जो रास्ते से गुजरने वाले लोग थे, उनसे पूछा कि यहाँ पहले कुछ खबरें मौजूद थी, क्या कुछ खबरें हैं यहाँ पर? उन लोगों ने जो जानते थे पहले, जो खबरें मिस्मार हो गई थी, रास्ता बन चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हाँ या रसूल अल्लाह, अब से पहले यहाँ पर खबरें थी, अब से पहले खबरें थी, मिस्मार हो गई, रास्ता बन गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे दोस्तों, इन खबर वालों पर अजाब हो रहा है, इन खबर वालों पर अजाब हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हरे झाड़ की टहनी को मंगाया, दोनों को बीच में से शाख किया, एक खबर पर हरी टहनी लगा दी और दूसरे पर हरी टहनी लगा दी, और साहबा चलो कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, साहबा इकराम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, माजरा क्या है? आपने कहा खबरें हैं और अजाब हो रहा है,
اور آپ نے 2 ہری ٹہنیوں کو منگایا اور لگا دیا. پھر کہتے ہیں کہ چلو. جب ہم یہاں سے چلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تک کہ یہ ہری ٹہنیاں اس خبر پر لگی رہیں گی، جب تک کہ ہری ٹہنیاں اس خبر پر رہیں گی، اللہ تعالیٰ خبر والوں سے عذاب کو کچھ کم کرے گا، ختم نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ جب تم ہری ٹہنی خبر پر لگاؤ تو اس خبر سے عذاب کم ہوگا. اور آج میں اپنے باپ کی خبر پر، ماں کی خبر پر، اور یہ ولی جس کو مانا جاتا ہے اس کی خبر پر بھی پھول ڈال کر کہہ رہا ہوں کہ عذاب ہو رہا ہے، کم ہو جائے. یہ بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے؟ وفاداری کا ثبوت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ تم قبرستان جاؤ اور اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر کے کھڑے رہو خبر کے پاس، پیٹ کر کے مت کھڑے رہو خبر کے پاس، اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر کے کھڑا رہو اور اپنا منہ خبر کی طرف رکھ کر کے اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. کل تمہیں بھی آ کر کے اسی جگہ سونا ہے، ان کے لیے تم مغفرت کی دعا مانگو. وفاداری کا ثبوت تو یہ تھا کہ کوئی دن مقرر کر کے نہیں، بدعت ایجاد کر کے نہیں، مردوں کی عید بنا کر کے نہیں، قبرستانوں کو صاف کر کے نہیں، مردوں سے امید اور رجا لگا کر کے نہیں، مردے گھر کو آئیں گے تصور رکھ کر کے نہیں، بلکہ یہ تصور کرو کہ مردے خبروں میں ہیں اور ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ٹیڑھی بھنگی جو ٹوٹی ہوئی پھوٹی خبریں ہیں اس کو دیکھ کر تصور کریں کہ آج بڑے اچھے صاف ستھرے گھر میں میری زندگی گزر رہی ہے، نرم نرم صوفوں پر بیٹھ کر میں زندگی گزار رہا ہوں، اچھا کھان پان کر کے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور کل مر جاؤں گا تو مجھے اسی قبرستان میں لا کر ڈال دیا جائے گا اور کل میری بھی خبر کا حال یہ ہوگا. اس تصور کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم دیا تھا، نہ کہ جا کر خبروں پر پھول ڈالنے کا حکم دیا تھا. اور آج کیا ہوگا؟ یہی بے وفائی کر کے وفاداری کا ثبوت کہاں سے لاؤ گے تم؟ کل اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا میرا نبی تم کو اپنی زندگی میں احکامات نہیں بتایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں؟ ہر نمونہ ہے، ہر قدم نمونہ. نبی کی مسکراہٹ نمونہ، نبی کا سونا نمونہ، نبی کی چادر نمونہ، نبی کی عبادت نمونہ، نبی کا کھانا پینا نمونہ، نبی کی ملاقاتیں نمونہ، نبی کی عبادتیں نمونہ. ہر وہ شے کے لیے میرے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے.